before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom. Amin. Parhalado HPB Sembang Marindal mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah. Kiranya ibadah kita hari ini diberkati oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Parhalado juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dan bagi jemaat yang sedang sakit karena Tuhan memberikan kesembuhan, dan bagi jemaat yang sedang berduka, Tuhan kiranya memberikan penghiburan. Tuhan senantiasa menyertai kita. Salam, tapuji Tuhatta maret dehita siap bukuet de nomor 20 ayat sada dohok 2. Yesus amiro diso asa masih angoluan ipero mautuso jalabai mapardomuan ditonim tuton dinawin unang maparoan amin. Sondang siyan mata hati uron siyan injang panjure sondang ima rohanami asasona lawan jalo angoluan inatu pamilo Tuhan. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihotonna marhabor seaon ala yang go dihalak parjahat dangadong hasonangan. Haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurup mahami, asa unang madele hami, ujuro hapugosot tuhami, jala asa unang magoboh bahen hami, silehol-lehommu nadenggani, ujuro pasu-pasun tuhami. Ramoti hami, asa unang markos ni roh hami tu arta na dihasianganon, leho di hami haporsiaon, asa dohot hami parjabbar, disetianon ni akan aporsea diho, mar hide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Da puji Tuhan ta, maret de mahita siap buku de nomor 575 ayat 1. Debatana sokan pasang apa warna tujima akarura dohotu agadolok na timbo dohot asakwi kalumbang sude langitin namasay herba, bitangin namasay tora, ompunin namasay saksak, pasangapon ho debata, tung solo tadinga, lama muji ho Tuhan. Sagogo baeno kulau pa sangapon wo rodi ujung ingoluku gaiku jioku go. Patik di mingguta sadarion, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, ahu dujakuba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jara dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rori na di bagasan aik na di tornitano, yang go tungga besi sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon kuarni debata yang kusoture dalanna, ay hona humna dosogot, akka namar seneang di kuarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon hari minggui, dinonomari maulah hamu nasa siulamu, alayang guari papituhoni, ari pada diana ni jahuba debatam doi. Dang jadi homangula anggori nasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposob boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangibati hutam. Adi nonomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia doi bana diari papituhoni, dibahini do upahin na di pasu-pasu debata jahuba, ari pada dilanai jala di parbadiai iro sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata lahu mangulahon patiknai. Amin. Tapuri tu hatta maret de mahita siap buku de nomor 675 ayat 1. Sudena sorati inani dosai atop marotu Jesus sona bobai noni sai por se ama
Jesus si paluai molopos rohami Jesus dame rohami. Tapoduk jara tapaserep marohatta tuadupan ni debata manopoti dosatta. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na bungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asin roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesa marusa nami sa luhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamu barawa hadohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasan ni dosa. Songonon tuhata ni Tuhan Jahoba. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songonogun. Jala songonob manorop akka dosam. Saya mulak mahotoau ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji Tuhan tamaret dehita siya buku ada nomor 140 ayat 3. Burju atana sude sai monang amu bai nona muse ibana doraja na tongo nangi orope alona sumurut doi. Turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di pangukapon bidu-bidu ayat sada sahatu tolu tajahama marsikat soring duk salpui huida ma opat suru-suruan jongjong dina opat desa ni tanoi akka nama niup na opat alogo ni tanoi asa unang mangobus alogo di tano nang di laut nang tu sadahau pe. Tungi tidak masuk-suruhan asing ini tiada besaran hari yuk sahabat di badan namanya. Jadi baga masyarakat menjadi suruh-suruhan mati akan menjauh salah mengajukan tidak laut. Nin nama unang mago hamu tano nang laut. Nang akahau paimah usaha pihami akan aposo ni debatatta di buhina sidabe. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhatta mareddehita sebuku de nomor 125 ayat sada. Sada debatat Lamano pasa sude Nakarita di matata Nana sotari dape Tanda maruhut nai Unang iluro
tindak maha porsiautai songon na hinatindak kon di dongata saha porsiaut di sadok portibion rapma hitamadok Au porsia kata Jagoba itu anak aku kena dosa ngatu mapalani doa. Au porsia Yesus Kristus anak kita kata Jagoba saya iman dulu di Maria naga dia satu dunia adora suatu di kata nama ini di panggung di status nama kata jangan Huriani Tuhata, tatangi hormati ting ni huriata di bagasan samingguon. Tik-ting namasa, doho tik-ting nama ragam. Naparjolo, guarni minggu. Guarni minggu tasadarion tanggal 21 Juni 2020. Ima minggu paduahon dung trinitatis. Lapatanna, hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu jauh-jauh mengaradoti akan napi nopa. Jalatuari minggu nanengro tanggal 20 Juni 2020. Ima minggu patoluhon dung trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu pajongjong bagas namartua. Napaduahon parmingguan new normal. Namuka minggu tasadarion tamulai ma patupa parmingguon di hurian tahun alanii asata patupa masongon petunjuk protokol kesehatan. Ima wajib masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dalam kondisi sehat, menjaga kebersihan. Napatoluhon penabalan sintua di minggu nanengro tanggal 20 Juni 2020. Patupa utama penabalan situa tupitu halak naung learning salilingon. Ima calon sintua MC Anturi, calon sintua WS Sitompul, calon sintua Asa Mosir, calon sintua AB Sormin, calon sintua MC Lalahi, calon sintua ALP Tambunan, dohot calon sintua HH Silalahi. Penabalani di patupa di parmingguan pukul 10.30 Napaopaton paborhaton dohot pangojakonon patita resort. Di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 patupa utama paborhaton patita etabunan STH dohot pangojakonon ni patita resort naib baru ima patita togar Banjar Nahor STH MM. Sialani pasahaton ni huriata do amplop tuhita ganuk marhite situa sektor tadi si pasahatota paborhaton patita en tambunan STH. Palimahon pertanyaan dohot parmingguon. Ibadah pertanyaan dohot parmingguon tu aka anak sekolah minggu dohot lansia hotma mardalan di aka bagas tabik. Acara ibadah dohot video pemandu ibadah anak sekolah minggu di parade huriata. Napa-nopon tikting parjolo dohot paduahon. Neng majalo pasu-pasu parbaga soma Johannes Desmond Randy Pratama. Anak ni amata Padita Paulus Rusti STH. Inatai Rini Sri Hastuti. Sian Candirejo Semin Gunung Kidul, Kuria GKJ Pageran Pepantan Candirejo, Dohot Oroana, Imada Takasima Gabe Siburian, Boroni Amata Sintua Dr. Andus PRN Siburian, Inatai Lamsinur Boru Manula, Sian Jalan Dwi Kora,
Kuria HKBP Simpang Marindal Resort Simpang Marindal Sektor Pitu. Pamasu-masuan di Patupa di hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 masuk pukul 10.30 WIB di HKBP Simpang Marindal. Napa pituhon pasahaton bantuan manang sumbangan. Mamuka di minggu tasadarion di Jalohuriat Tado bantuan manang sumbangan hand sanitizer godangna 10 botol masing-masing 500 ml. Ima sian OR Samosir Guru Raja Gugup Sektor 10. Mola tema tunasida di lehon Tuhan sama hasehaton kusude keluarga nasida. Napawaluhon ralat tikting parhepengon pertanggal Minggu 14 Juni 2020 tertulis hamulateon dari NN Sektor Sada godangna 226.000 menjadi hamulateon siang dian pasaribu Sektor Sada 100.000 pilihan pertanyaan dan pilihan minggu siang opat keluarga Sektor Sada 126.000 rupiah. Tikting parhepengon ni Huriata, rincian di parhepengon ni Huriata, boy mata bereng amanginang, tertib acara nong adong di Hitaganuk. Epeng na masuk Huriata di bagasan semingguan, Tuhuria 7.510.000 rupiah, tu pembangunan 1.450.000 rupiah, palang hitam 225.000 rupiah, marjumlah masude 3.185.000 rupiah. Ido sahat nitik ting nihuriata Tuhan Yesus mamatu masu hita saluhutna. Tapa sadan marohata martangi yang mahita. Ale debata Jahoba amanami namarah habangsa di Banua Gija. Puji-pujian dot hamuladan ma ditasak rohanami tuhoh ala dipakilalahan rohanami asidhot holong miroham dihami lunga didongani hohami di bagasan sabor minon dinyapeak hami di lagi-lagi podoman nami jala dipadungoho hami di bagasan menugoton di bagasan hahipason jala dilemho tiki dihami rotu bagas joromon lau marsahor dohoto marhite parmingguan nami di manugoton ale Tuhan on ma parmingguan nami napar jolo dukon matsohot na 3 bulan masalku ala masa sahid di tonga-tongan di Portipion di tonga-tongan di negara namion ima COVID-10 sia macai bidang do Tuhan pakorhoni sahiti gabedang boy hamirap marpungu di bagas joromon laho mamuji pasangapon ho mola tema Tuhan di asidot holongmu di permingguan nami di bagasan pikion ale Tuhan pasu-pasu ma permingguan nami di bagasan pikion perbadiai roha do pikiran nami dinalaho marsaor dohoto pahibul rohanami asapaka suatu cihami diasi miroham nasai totong mangaramoti ngolunami aiholan hodo natuk mangaramoti nasa gulungit ligolunami ale Tuhan lehon magogo dohot tisuk disude parhaladong laho makobasi akan narikot duhuriamon di bata Jehovah lunga hutangyon hami tikting nyuhurian pasu-pasu manasa tikting nam hutangyok kami tau puji-pujian mai di goarmu jalalas miroha di hami ale Tuhan pasu-pasu ma ruas nyuhurian nasa boy marpungu di bagas joromon asa topong dingot nasida mamuji pasangapon goarmu nabadiai pasu-pasu ma Tuhan pamareta nami napatupa pangaradotion penanggulangan COVID-10 sia songoni nang sude para medis lehon hahipasan dot saban miroha
Sai padao masahiti siak kami. Ai holan ho donatuk manapuhoni sian kami ale Tuhan. Satokinai mentanggap kami mahatam na pinatol hasmina tosong. Lehon gogo doho disuk binaposomi. Palumobi binatumangihon hatami kami. Perbadiai roha doho pikiran nami. Tuhan, perdosa godang dohami. Jumulo urasima kami siana dosaan nami. Asapama kami lau marsahor dohoko. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, mertanya kami Tuhan. Amin. Ta puji Tuhan tamaredde hita sia buku dan nomor 226 ayat sada doho 2 jala tapasahat mapeliata sada a doho sada b. Tuhan beri tehat kami. Goiau Tuhan beri tehat kami. Songon udonaru mardoau Tuhan di sumurni. Tuhan beri tehat kami. Dohiau Tuhan beri tehat kami. Dohiau Tuhan beri tehat kami. Asdotoniku, oh Tuhan lihat kami. Dohiau Tuhan beri tehat kami. Tapasad rohata martanyang mahita. Dongani jala ajari mahami Tuhan. Di bagasan tikion binalaho tumangihon hatamon asa anggiat matuhan bui diatu sihani jala bui diparangi hokan itonga-tongani paranguduan nami sidani pari mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martania kami tuadu kami. Amin. Kurian itu hatta nahina holongan di bagasan Yesus Kristus terpuk jamita di minggu ta sadarion imana tersurat di buku Tulu Musa bidu 25 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10 tulu. Tulu Musa bidu 25 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10 tulu. Tajahama amanginang marsika sorin songonoma hidup disi. Dungi Roma hata ni Jahoba tu si Musa di dolok Sinai songonon. Paboama tu halak Israel jala dohonon muma tu nasida iadung masuk hamu tu tano silehononku tu hamu. Ikon pataluhonmu do tanoi marparadi anam sahabat di Jahoba. Ikon onom tahun lilingna saburunmu ladangmu jala onom tahun lilingna payas-yasonmu rating ni kau anggurmu dohot papunguhon aka parbuena. Alai anggo di tahun papituhon ikon marparadianan sahabat do tanoi 5 sahabat di Jahoba dan jadi saburonmu di si ladangmu manang payasonmu rating ni hau anggurmu. Alai anggo sagak na tubu dung salpu gotilon dang jadi gotilonmu
aka parbue ni hawanggurmo naso pinayasmu ipe dang jadi tapuonmu alai tahun paradianan sabat di tanoi do. Yang gogo ni tanoi di tahun paradianan sabati ikon gabe si panganon di hamuna diho tahe dohot di naposom bawah dohot perempuan dohot di halak gajianmu dohot di donganmu sajabu nang dihalak dagang na mangisua di lambungmi. Di pinahanmu dohot di binatang na di tanomu sado gogo ni tanoi tahe ikon gabe si panganon. Dungi bilangonmu ma diho 7 tahun paradianan sabat ima 7 hali 7 tahun. Asaleleng ni na 7 tahun paradianan sabat jabe 40 sia tahun torokna. Ikon makuling mabahenonmu suara ni sarune titing di bulan si paham itu di hari 10. Iko di hari pardengganan tahe makuling bahenom muna suara ni sarune titing di sadok tano munai. Ikon perbadian muna 2 tahun pa50hon jala titikon muna haluan di tanoi tu saluhut halak panyisina. Ikon gabe tahun parolop-olop pando di hamu jala ikon mula hamu ganup tu pataliana mula huhut ganup tu dongana hian. Tahun parulopolo podo tahe di hamu tahun pa50honi dang jadi hamu manabur disi jaladang jadi hamu manggotil sagakna jaladang jadi tapuam muna parbue ni hawanggur naso pinay sirap inna. Ai tahun parolop-olop pondoi ikon badia doi di hamu ikon panganon muna di si gogo ni ladang na tubu-tubuti. Raama hitaya 10 tulu. Iya di tahun parolop-olop ni ikon mula tu ganup pataliana hian. Ima sahat na amanginang. Adorang so bongot hati hai bangso Israel. Tutano naung niwarihon ni debata tu nasida ima tano Kanaan. Nung ngajumulo di pasahat debata patikna hatana tutunga-tunga ni bangsoi marhite na posona ima si Musa. Namadok ikon adong ditanoi ari paradianan sabat di debata. Lapatanna holan 6 tahun padodot boy ulau nasida. Tanoi alai di tahun papituhon ikon mangulon maradian ma tanoi. Siano boy idota manginang di padomu do tahun pangulaoni tu tahun tu ari panopaon ni debata na holan onomari doi bana mangula. Maradian may bana di hari api tuhon. Alani ido di guari turpukon tahun sabat. Tahun paradianan. Tahun pangulunan. Naso jadi mangula di bagasan nasa tahun. Papungu parbueni ladang pedang boy. Songoni nang akasagak natubo di bagasan tahun sabati naso jadi. Papunguon buaton ni napuna ladang. On maapala sada hatadian ni patik ni debata taringot tu tahun. Tutano pangulaan. Naso jadi jolmai marlomo-lomo. Tutano nanilehon ni debata. Apatan na rupanya? Adong do aturan na. Dibayad debata. Jalamolo paretongan secara kalender rupani 6 tahun mangula jala tahun papituhon stop ma. Dung 7 hali tahun sabati di patupa ganup tahun papituhon dangbui bangsoi mangula hotca. Dung sikop 40 sia tahun mangulon manasida di tahun pa50hon secara kalender. Jala di tahun pa50hon ni on manani dokna na jojot tahun jobel.
Ate, tahun Jobel. Tahun parulupulo pun disadok bangsa Israel jala sadadalan laho. Paulakon gogoni tano di hati-hai. Laos di Guarima inakaningan tahun Jobel di tonga-tonga ni bangsa Israel. Tahun nabadia di debata. Nagabe suku-sukun rupanya manginang ahado gunana. Tahun naduai, tahun sabati, tahun jobeli di tonga-tonga ni bangsoi. Jala ahama hadomuanna tu parnguluon ni kita jolma di sinuan. Tahun sabat marsuru jolma dakolan asal nang bangula. Dakolan alai dohot do asa sumuang nian gogoni tanoi muse. Alana molosai diulai tahun tiap tahun tanpa ada istirahatnya. Tungilon matano. Doan? Tungilon matano dan mengalehon parbue na memuaskan be tua kahalak na mangula tanoi. Molo hati hai jori bona pasogit sahali dosa tahun marpanet jolma. Itu sahali dosa tahun marpanet jolma. 5 bulan nonom manang bulan 5. Alay ang gunuay nga manginang taidama. Apalagi di arah tobaan. Nung adong sapi na tuluhali. Napatupahok panen. 2 hali. Panen emek. Nah, di situasi na songoni marupani. Dangadong be. Parbue ni. Tanoi. Na mga lehon. Kepuasan. Tuaka petani. Jadi nung ngatakas di bagasan turpuko di dokon molo dung tahun papi tuhoni di sitok maju. Ang onom tahun di ulama. Di na onom tahun marupani marbisuk jolmai paradehon si panganon na kebutuhan na di ari paradianan. Itu dia. HP molo di sinuaeng taida maamanginang. Di ulahon taonon belum tentu cukup tuh kebutuhan di tahun nih. Ido kan? Songon padohan nih akadongatan asing rupani marhais manogot. Patabi martuduk di Arian manang di Botari. Lapatanna di ulah di sido habis di bagasan sadari. Atong molosiani taida manginang bohado. Panarihonon ni debata, bohado kesiapan ni bangsoi dinalaho mempersiapkan kebutuhanna di tahun napapituhon. Itu dia. Siani boy idaw na manginang debatado na sumarihon saluhut na perlu iparnguluon ni kita jolma na tinupana. Taida ma ditiki pardalanan ni bangso Israel di perhorsihan ada orang satu tano kanaan. Songo dia debata manarihon bangso Israel. Ina suado ngai. Kalau marungut-ungut nasi dia tuado pani debata, dibeho debata do. Hola nasuadong si panganon. Tahu nasi dia mengalu-alu tu debata, kita pilih debata do si panganon. Nasi dia. Ini apa narihonon ni Tuhan. Jadi naeng dohonon di debata tu nasida rupani asamar ningut do nasida debatado nasumarihon parnguluon nasida. Berarti mereka tidak perlu khawatir. Nangadong madiar. Ay debatado na manuru. Ido ka? Debatado na manuru. Doko da Musa tutungatongan ni bangsoi. Asaw nang say diulay tanoi. Ikon adong maari paradiana di tanoi. Mulatung adong pe hasilna parbuena. Apalapas di tahun sabati sotung adong bangsoi na mamutihi na mabuati. Inarupane alay ikon gabe jabar niaka na pogos main. Jabar niaka na somar dihadiha main. Jabar niaka akahatoban main. Nasida mana berhak mabuat parbue ni tanoi uju di tahun sabati. Dia. Urian itu hata nomor las ni rohan di bagasan Yesus Kristus.
Bohado, molo tutu di sinuaingon. Molo hita na punaladani. Radi do hita songopang sokon. Dina mangalehon parbuwe ni ladang tai. Apakah kita rela? Doga? Manarihon aka naso mardiha-diha. Manarihon aka na pugos. Manarihon aka na kale. Jalay masada dalam di debata manarihon na sida. Akahalak naso na punatano di hati-hai. Kahalak naso na punatano hati-hai. Alani rupa nih asaboy denggan, asaboy memuaskan hasil ni tanoi. Badin di mata dotong aturan, dotong-atongan kita jolma. Ini dua aturan nada. Nah, di bait debata do rupa nih asa sikop, asa denggan saluhut na natinopan ni debata. Ala memang nung ngatakas di doko debata, tutong-atongan ni hita jolma, ulaon ni jolmay di Portibion. Dan nalahu marlomo-lomo. Dan nalahu manegay. Bisa ada Musa, biditu luaya. Kayak 20. Sada Musa, hidup di sini. Patuduk, rajai, ramoti. Hidup ulaon ni hita jolma tu. Patuduk, rajai, ramoti. HP ternyata di zaman si saunari nga boha amanginang. Agudang jol manaso, mangaramuti. Nung manegay be. Itu udah nga manegay. Ay dito pa debata. Ibarat na bagudong asa adong do ulok asa adong do mangalangi bagudong. HP ternyata nuay hita jolma alani keserakahan ni hita jolma, alani hamokuson ni hita jolma, nung habis pe dia langi jolma, luluk, jaga luluk kan, ujungna merajalela mabagudung, mangalangi aka, sesuanan ni akapartanan, itu dah. Di topa jolma pe, pidong, namar tonga-tonga langit, asa adong do mangalangi si hapor, itu, ternyata jagal pidong pe, mayalang hita jolma. Nah, ujungna merajalela mah, akasi hapor, mengalang yaka, suasuan yang kapitan. Naneng dohonon rupa nih, di bahe debatado, peraturan, aturan nih ekosistem, di tonga-tonga nih Portibion. Ternyata hita jolmai, manegai, ekosistemnya. So manu ingat dong, alani hamok kuson hita jolma, habis do haus ya, duluk-duluk. Ujungna matur-tur matong. Dung matur-tur romau dan terjadi mah banjir badang. Udah. Dang buta bunyi hono teh, memang itu kejadianna. Nuaing nu ngatakas di dokon di bagasan terpukon. Bau nang matong. Jala di suarahon, marhitehon, topik ni mingguta. Mangaradoti akan natinopan ni debata. Dada laho pamatehon, dada laho manegai. Alai mangaradoti. Mangaradoti. Molo didok rupane mangaradoti dan jauh-jauh. Na baru beon, siap pamareta siap kuria, nunga jojo to tabiki. Alai molo pe rupane dan parsidohot kita manegai akan natinopan ni debata batinomat matong badohot kita mamicang akajolma na manegai na marlomo-lomoi aidu dalata laho mangoloi dohot mangulahon patik ni debata itu ada nagabe persoalan rupane barani dohita ulu do gudang rohadiar puasa baso na perlakmu usigay ikan nauku tu hordoi gudang maakalasan alasan na asing bahinon ya kahalak na patijangin ale songon akan aporsia dia dopan di debata kita harus berani gitu kok berarti itu teman cang nasida madokon oh itu adalah tidak benar dang denggani amang, dang denggani inang. Namane gay do guarni.
Debatan na mangalehon ulaw to tonga-tonga ni Jolmay. Mangaradoti, mangaramoti, patudukon. Akan natinupani debata. Marhitehon na songon ni marupani. Sangat maguar ni debata. Dapatan na dakola Jolma memuji pasangapon guar ni debata. Alay ko doho-doho na kabe. Akatoba, akahaw, akapidong na martonga-tonga langit. Marede-ede mamuji pasangapon guar ni debata. Amin. Taulahima martanya. Mulia ti gudang ma Tuhan, di pasahat na sa rohanami kadopamu, di bakasan madakoton. Di dongani asini roham dopehane, di natumangihon hatamon. Na manuarahon, na majuhon, tutonga-tonga ni halak Kristen, di sinuain, ima dinalaho mangaradoti, aga na tinopan na adong di portilyo. Urupi dongani mahami Tuhan, di malaho patupahoni, di paranguluon nana. Mula ti godang nang pasahaton nami tu adopamu di bagasan manugoton. Di sialahu pakilalahu kami do asini roham na macay balga di paranguluon nami. Nunga 3 bulan liling na kami Tuhan. Dang romar pungu tu bagas jorom na badiyaon. Alay nuaeng nunga di patari dahoko asini rohami di paranguluon nami secara khusus. Saluhut na ruas ni HKBP Simpang Marendalon. Nung marpungu kami di bagas jorom di bagasan tikyo Tuhan. Na tapi dang sidong dope persoalan COVID-19. Alay di bagasan asin ni rohami, pos rohanami, nagonggoman mo kami, nadonganan mo kami, jalan na padawom mo kami. Sian pandemi COVID-19. Di bagasan pos ni roha kami Tuhan. Di nama muji pasangapon guarmo nabadiyay. Wala to kinari marudot daw piyali Tuhan parmingguon nami. Tuhoho panggungupon kami saluhut na ruas lihur yami. Nang saluhut na hami akan naposom di namangula di parmingguon nami di manipat di bagasan sadaryo. Urupi pargugui dongani pahipas hami asa di bagasak kahipason mahami Tuhan di nama muji ho. Namar dumusirang pehami ano Tuhan sian bagas joromon pataru mahami dongani ham ambit boy hami sahat di bagasan las ni roha pajupang dohot keluarga nami ganup marsada-sada di namangido hami dohot Tuhan lagu dosa doroha dohot pikiran nami jumolo urasi mai asa tung tamado pehami muji-muji goarmu dabadiyay mga sahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martania kami pada panmu. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite na marede uhut papang pilihan na paduaho. Tugodang situ ulaon mo ato di pasangat tuhat na tuho nangadong betikin marnalem batahe olumibahen tiruan toko say patupamay alani Tuhani so makirim balos na tuho debata domani danani ulami padang adong parbueni ay lambok do suara ni tuhatay Roma holas manang rohami say taing otokong atani Tuhani pangarahon do matutuhani say patupamaing alani Tuhani so makiring balos na tuho debatado maridanani ulami padang na adong parbueni Hari di batang menangani obat-obat sama sekolah ini. Buat
Yesus Kristus Tuhan kami. Di pasu-pasu jalan diramati Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala asi marohana midahita, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala di pasaor kon madamena tuntut ditabi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu hari Telah-Telah. Jiwa debata nasoka pasang apa warna ujima akarura dohotu akadolok natimbo dota sakti kalumban sude mamujigo langit di nama sai herban bintang in nama sai torah om puni nama sai saksak pasang apon ho